Hey there, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Again, still with me, Mrs. NJ. Today, we are going to learn about WH question atau kata tanya. Kata tanya in English ada dua, yaitu yes no question and WH question. Here we will only talk about WH question. Apa aja itu? What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Okay? What, who, where, when, why, how. Okay? Before we continue to the next lesson, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, I want to remind you that please try to repeat what I said. Ya, cobalah untuk mengulang apa yang saya ucapkan. So you practice your English. Not only you listen, but you also speak. You also practice reading and speaking. Okay? I hope you can improve your English. Alright. Let's start with the first WH question. Kita mulai dengan WH question yang pertama. Okay? But think that you must know that the patterns of WH questions is the same. Ya, sebenarnya rumus untuk WH question semuanya ini ya ada what, who, where, when, why, dan how. Itu adalah sama, ya, hampir sama semuanya. Okay, you can see here, the pattern is WH plus do or did or does or have or will plus subject plus verb. So, di sini example ada contohnya. What do you think? What do you think? Apa yang kamu pikirkan? It's cool. It's cool. Itu keren. What do you think? It's cool. Nah, itu contohnya. And then the second, if we used to be. So, nggak menggunakan do, does, did, have, will, tetapi menggunakan to be. Okay, to be adalah is, am, are, was, dan were. Okay, yeah. What is this? What is this? This is your birthday gift. Apa ini? Ini adalah kado ulang tahunmu. What is this? This is your birthday gift. Nah, ini to be-nya menggunakan is. Ya, kenapa? Karena this itu adalah tunggal, sehingga menggunakan is. Okay? Well, guys, I hope you won't be confused that I give you many examples of what. Ya, saya kasih contoh yang banyak yang what di sini ya. Here, example is what do you do? What do you do? Kamu kerja apa? I am a teacher. Aku seorang guru. Jadi, untuk pertanyaan what do you do, kita bisa jawab dengan I'm a profession. Profesinya apa? I sell things online atau sesuatu yang Anda lakukan. I sell things online. Saya menjual barang secara online. Okay? We sing and dance on stage. Nah, ini adalah profesi atau kegiatan yang Anda lakukan. Okay? So, for the answer to what do you do, you can answer using this kind of answer. And then next, what did you eat for lunch? Apa yang kamu makan untuk makan siang? Tadi makan siang makan apa sih? What did you eat for lunch? The answer here is just an example. I ate soup and fried chicken. I ate soup and fried chicken. Saya makan sop dan ayam goreng. Ate is the second form of verb. Ya, verb kedua dari eat. Ya, eat, ate, eaten. Ya. I ate soup and fried chicken. Okay. And another example of what. Ya, contoh lain dari what. What has he done? What has he done? Apa yang sudah dia lakukan?
She hasn't done her homework. Dia belum mengerjakan PR. She has lied to her mother. She has lied to her mother. Dia telah berbohong pada ibunya. And then another example. What can I do for you? Can ini adalah sama dengan will ya. Will, can, could, would, should itu adalah models. Jadi will di sini hanyalah mewakili dari models yang lain. Okay? Again, what can I do for you? Apa yang bisa aku bantu? Ini bisa juga dengan mengatakan what can I do to help you? What can I do to help you? What can I do to help you? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Ya, apa yang bisa aku bantu? And then you can respond by saying, thank you, I can do it myself. Thank you, I can do it myself. Terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri. Again, still with what? Ya, what question? Now, what's your name? Nah, ini sering banget dipakai ya. What's your name? Siapa namamu? Untuk merespon pertanyaan what's your name, ya, what is your name, itu ada beberapa ya. Anda bisa jawab dengan my name is Alif. My name's Alif. Ya, my name's, jadi my name dan is itu disambung ya. My name's Alif. And then I am Alif. Atau I'm Alif. And then another example of what. What's this? Sama dengan what is this? Apa ini? This is a travel bag. Tentu saja ini hanya contoh ya. This is a travel bag. Ini adalah sebuah tas perjalanan. This is a rare animal. Ini adalah binatang yang langka. Yeah, another example of what again? What are these? This adalah untuk ini tetapi lebih dari satu. More than one. Apa ini tapi bendanya lebih dari satu? What are these? These are poisonous plants. Ini adalah tanaman-tanaman yang beracun. Ya. Another, what are those? Nah, kalau di sini this itu ini, kalau itu tetapi benda lebih dari satu menggunakan those. What are those? Apa itu? Those are your new clothes. Those are your new clothes. Itu adalah baju-bajumu yang baru. The next is, what time is it? Jam berapa? Sekarang jam berapa? What time is it? It's 7:30. Jam 7:30. Kita menggunakan it's, bukan time is. Enggak, ya. Kita cukup mengatakan it is atau it's. It's 7:30. Atau kalau kita gunakan dengan 30 ya, itu dengan setengah ya. Kita pakai half. It's 7:30. Ini jam 7:30. Jadi half-nya di tengah, ya setengah lebihnya dari jam 7. It's 7:30. And then, what about asking date? Menanyakan tanggal. Okay? What is the date? What is the date? Tanggal berapa sekarang? Today is August 3rd. Today is August 3rd. Hari ini tanggal 3 Agustus. Or you can also answer by today is the 3rd of August. Today is the 3rd of August. Hari ini Agustus tanggal 3. Sama ya, cuma berbedanya di sini. Ketiganya ada di depan ya, sebelum Agustus atau di belakang. Oke, kalau di depan the third-nya maka harus pakai of. The 3rd of August. Okay. Alright, now we have arrived at the second question. Yang pertanyaan yang kedua yang menggunakan who, siapa ya. Who, bukan who ya, tapi who. Who, siapa. Here sama dengan tadi yang what ya, juga ada dua pattern. Ada dua pattern yaitu yang menggunakan to be, SMR, was were,
dan yang menggunakan kata kerja bantu. Ya, do, does, did, has, dan will. Alright? Here the first example. Who am I? Who am I? Who am I? Bisa dijawab dengan you are. Kalau pertanyaannya, who am I? Siapa aku? You are my mother. Kamu kan ibuku. Nah, for example, you talk to little kids, ya. And then the next, who is she? Who is she? Dia siapa? Oh, she is my teacher. She is my teacher. Misalnya, dia adalah guru saya. Next, the who menggunakan kata kerja bantu do, does, did, has atau have atau will atau modals yang lain. Ya. Who helped you last night? Siapa yang bantuin kamu tadi malam? Who has helped you last night? And then, who has hurt you? Siapa yang sudah melukaimu? Who has hurt you? And then, who will do this? Siapa yang akan mengerjakan ini? Who will do this? Siapa yang akan mengerjakan ini? Yeah, we have come to the next question word. Pertanyaannya adalah menggunakan where. Where, di mana, kemana. Where. The pattern is still the same with the others. Bajunya sama dengan yang tadi ya. Where did you go last week? Contoh yang pertama. Where did you go last week? Kamu pergi kemana minggu lalu? Or where will you send this furniture? Where will you send this furniture? Kemana kamu akan mengirim mebel ini? Okay. Then next, where yang menggunakan to be SMR ya. Where is my notebook? Di mana buku catatanku? Where is my notebook? Where are you? Di mana kamu? Kamu di mana? Ya. Bisa dijawab dengan where is my notebook? It's on the table. It's on the table. Where are you? I'm in the garden. Saya ada di kebun. Aku ada di kebun. Okay? Yeah, we have come to the next question word. Pertanyaannya adalah menggunakan where. Where? Di mana? Kemana? Where? The pattern is still the same with the others. Bajunya sama dengan yang tadi ya. Where did you go last week? Contoh yang pertama. Where did you go last week? Kamu pergi kemana minggu lalu? Or where will you send this furniture? Where will you send this furniture? Kemana kamu akan mengirim mebel ini? Okay. Then next, where yang menggunakan to be SMR ya. Where is my notebook? Di mana buku catatanku? Where is my notebook? Where are you? Di mana kamu? Kamu di mana? Ya. Bisa dijawab dengan where is my notebook? It's on the table. It's on the table. Where are you? I'm in the garden. Saya ada di kebun. Aku ada di kebun. Okay? Then we come to the next. When yang menggunakan do, does, did, have atau will atau models yang lain ya. Here the example is when did you come? Kapan kamu datang? A few minutes ago. Beberapa menit yang lalu. Ya. When did you come? Kapan kamu datang? A few minutes ago. Beberapa menit yang lalu. Atau misalnya menggunakan will. When will you come? Kapan kamu akan datang? Maybe tomorrow. Ya, mungkin besok. Nah, that's the example, okay? Yeah, we have come to the next when. Ya. When yang selanjutnya adalah yang menggunakan to be. Bisa SMR atau was atau were. Contoh di sini adalah when were you born? Kapan kamu lahir? When were you born? I was born in 1917. Aku lahir tahun 1917. Wow, sudah tua sekali ya. Ya, kita ulang. When were you born? When were you born? I was born in 1917. I was born in 2000. That's the example, okay? I hope you understand. And yes, the next.
question is why. Ya, pertanyaan yang selanjutnya adalah why. Using to be is MR, was, atau were. Ya, kemudian plus subject, kemudian kata selanjutnya apa? Kata keterangan atau apa ya? Contohnya di sini, why were you late? Kenapa kamu terlambat? Why were you late? Why were you late? Kemudian jawabannya contoh adalah I was late because I had flat tire. I was late because I had flat tire. Aku terlambat karena banku bocor. Ya. Okay, next we will talk about another why. Ya, why yang menggunakan do, does, did, have, atau will, atau models lainnya. Why do you love me? Why do you love me? Mengapa kamu mencintai aku? Why do you love me? Because you are so beautiful. Because you are very kind. Karena kamu baik sekali. Ya, itu example-nya. Kalau pertanyaan contoh lain mungkin dengan will ya. Why will you leave me? Mengapa kamu akan meninggalkan aku? Because I want to work at another city. Karena aku ingin kerja di kota yang lain misalnya. Okay? Got it? Now, we've come to the next WH question. No, it's H question ya, bukan WH ya. Tapi H saja. How? Bagaimana? The pattern, however, is still the same. Walaupun di sini yang tadi WH, di sini H saja, tetapi patternnya masih sama ya. Here, how plus do, did, atau does plus have, atau will, atau models yang lainnya plus subject plus verb. Example, how did you make it? Bagaimana kamu membuat itu? Ya, the answer it could be, yeah, I cooked it for a long time. Ya, aku memasaknya lama banget, makanya rasanya enak. Example. Okay, and besides, selain menggunakan how, ada juga kalimat tanya dengan how ini, tetapi ada tambahannya. Jadi, how long misalnya, how long, seberapa panjang. How often, seberapa sering. How far, seberapa jauh. How much, berapa harganya atau berapa banyak. Nah, ya, itu adalah contoh-contoh yang menggunakan how dan ada tambahannya ya. Sedangkan sesudahnya masih sama, yaitu pakai do, does, did, atau have, atau will, atau models yang lain. Oke? And of course, untuk how ini juga ada yang menggunakan to be, yaitu SMR atau was atau were. Contohnya adalah, how was the movie? How was the movie? Filmnya gimana tadi? It was boring. Oh, filmnya tuh membosankan. Nah, di sini juga saya kasih contoh menggunakan how long. How long is the movie? Filmnya berapa lama sih? It's about 1 hour, 1 jam. How far is the school from here? Seberapa jauh sekolah dari sini? It's 10 minutes walk. Nah, itu 10 menit jalan misalnya. Jalan kaki itu butuh waktu 10 menit. Gitu, okay? Well, students, I think that's all I can give you today. Thank you for watching my videos, and I hope you like and subscribe so you won't miss my videos. And I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.